तृतीयोऽध्याय श्रीशुक उवाच शुक कहन्ति साधु चित्ते प्रसन्न नृपति अग्रते शुक कहन्ति साधु चित्ते प्रसन्ने नृपति अग्रते शुण राजन पुण्य देहा तुमते पचारिलु जाहा मनुष्य मध्ये साधु बाणी मरण काले ताहा जाणी एबे कहिबा ज्ञान सार भकत जनक व्यवहार ब्रह्म तेजकु जार इच्छा ब्रह्म भजने तार दीक्षा इंद्रिय सुख जार भाव सेनर इंद्र को पूजिब संतति अर्थे जार मति से प्राणी पूजे प्रजापति श्रीकामे दुर्गा देवी पूजे तेजस्वी सेवे ग्रह राजे धनार्थी पूजे धन स्वामी इंद्र को पूजे वीर्य कामी सेवे अदिति वेद देव माता रक्ष अर्जने जार चिंता देवं को पूजे स्वर्ग कामी विश्व देवांकु का राजा स्वामी साध्य को पूजे पूजा अर्थे अश्विनी सुत आयु पथे जे प्राणी पुष्टि अर्थ कामी आनंदे पूजिब से भूमि प्रतिष्ठा जेवा न रहीछे से पूजे भूमि अंतरिक्षे सुंदर रूपे जार भाव से नर पूजिब गंधर्व जे नर इच्छे दिव्य नारी भावे उर्वशी पूजा करी सर्वसंपदे जार इच्छा से नर पूजिब विधाता जस इच्छई जेहु नर यज्ञ पूजिब यज्ञेश्वर रत्न भंडार जे इच्छन्ति वरुण देवं को सेवन्ति ईश्वर पूजे विद्या अर्थी दाम्पत्य अर्थे उमा सती धर्मार्थी पूजे नारायण संतान पाई पितृगण यक्षी गण को रक्षा कामे बलिष्ठ पूजे प्रभंचने सकल राज्य राजपण से सेवा करे मनुगण शत्रु मारणे जार इच्छा निरते अभिसार इच्छा सोम को पूजे कर्म कामी अकामी आत्मा राम गमी अकामे अबा सर्व कामे जेबा बाछन्ति मुख्य कामे परम पुरुष चरणे सेवा करिब दासपणे एणु से ताहांक जीवन जन्म मरणे धन्य धन्य परम पद से लभंती विष्णु चरणे नित्य चिंती हरिभक्त जन संगे तरई भव तरंगे ज्ञान प्रसरे भक्ति बळे त्रिगुण हरई निश्चले आत्मा प्रसन्न अविवेक गुण संगे बेनी लोक कैवल्य भजिबार पथ ए भक्ति जोगींकर मत केबा नार से ही भावे आत्मार कैवल्य लाभे सोनक उवाच हेमंत सुख मुखु शुणी से नृप कूल चूड़ामणि पुणी से अभिमनु बड़ा अन्य की प्रश्न पचारिला से कथा आंभ भले जानी तरिबु भव तरंगिणी तुम्बर अछि जेबे स्नेह सदय चित्ते सुत कह से हरि कथा सभा मदे भकत कहन्ति आनंदे से पंडु वंशे महारथी स्वभावे विष्णुर महारथ स्वभावे विष्णुर भकत बालक क्रीडा रस बोळे से भजे कृष्ण पाद जे भजे कृष्ण भाव तले व्यास कुमार तत्व गुण स्वभावे विष्णु परायण परमानंद गुण गाथा सत संगमे जे भकता जीवन बहिए जगते से हरि कथामृत नीते न करे जीवन निश्चल हीन ताहार आयु बल एरबी उदयंत काले जंतु जीवन घेनी चले जे हरि भावे थांती जड़ी तांको जीवन दूर एड़ी एतरु तृण ए संसारे जीवन अज्ञान व्यवहारे लोह कारक गृहे भांति किबा निश्वास न छाड़ती ग्राम कानन पशुगण कि न भक्षन्ति जन तृण मूत्र परीक्ष उत्सगंती अज्ञान सुखे जे बंचन्ति स्वान शुकर उट खर एमानक समान से नर
କୃଷ୍ଣର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ ଶୁଣେ ଯାହାର ଶ୍ରବଣ ତାହାର କର୍ଣ୍ଣଯୁଗ କାନ୍ଥେ ବିବରେ ଦିଶନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତେ ତୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟେ ଯିବା ବଇ ସେ ହରି ନାମ ନ ଭାସଇ ଦର୍ଦରୁ ବାଣୀ ବୋଲି ତାରେ ସେ ହରି ନାମ ନ ଉଚ୍ଚାରେ ଯାର ଉତ୍ତମ ଶିର ସାଜେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ବିରାଜେ ପାଟ ବସନେ ବାନ୍ଧି ଚୂଳ ଶ୍ରବଣେ ବିରାଜେ କୁଣ୍ଡଳ ସେ ଯେବେ ହରିଙ୍କୁ ନ ନମେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଭାରବ ହେ ଶ୍ରମେ ଯେବା ସୁନ୍ଦର ବେନି ଭୁଜ କାଞ୍ଚନ କଙ୍କଣ ଯେବା ସୁନ୍ଦର ବେନି ଭୁଜେ କାଞ୍ଚନ କଙ୍କଣ ବିରାଜେ ବିଷ୍ଣୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ନୋହେ ଶ୍ମଶାନ ଅସ୍ତି ପ୍ରାୟ ଶୋଏ ଲୋଚନ ବେନି ଥାଉ ସୁଖେ ସେ ହରି ମୂରତି ନ ଦେଖେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ବୋଲି ତାରେ ସେ ଅନ୍ଧ ସଂସାର ସାଗରେ ଚରଣ ଯୁଗ ବହି ନରେ ଯେବେ ନ ଗମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରେ ସେ ପାଦ ଭଗ୍ନ ବୃକ୍ଷ ଦୁଇ ସେ ଯେନେ ପଦନ ଚଳଇ କୃଷ୍ଣର ଭକ୍ତ ପଦ ରେଣୁ ସର୍ବଦା ନ ଲାଗେ ଯାତନୁ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ତା ଶରୀର ସେ ଅଟେ ଶବର ଆକାର ତୁଳସୀ ଦଳ କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ଶୁଦ୍ଧ ସୌରଭ ଗନ୍ଧ ବହେ ସେ ଗନ୍ଧ ଯାର ନାସାଦ୍ୱାରେ ନ ପଶେ ସବତା ଦ୍ୱାର ନ ପଶେ ସବତା ଶରୀର ଦାରୁ ପାଷାଣ ଲୋହ ତାର ସେ ଅନ୍ତେ ପଡ଼େ ତମ ଘର ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଯାର ହୃଦୟ ନ ପଶେ ପୁଲକ ଆନନ୍ଦେ ଯେତେ ବା ପଶଇ ହୃଦୟରେ ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁତା ନ ଝରେ ତାର ହୃଦୟ ଅଶ୍ଳ ସାର ବହଇ ଲୋହମୟ ବାର ହେ ସୁତ ଶୁଣ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଶୁଣାଅ ଆମ୍ଭର ଶ୍ରବଣ ସେ ସାଧୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷିତେ ପୁଛିଲା ଋଷିଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟାର ବଳେ କରି ସୁଖ ଯା କହିଲେ ବିସ୍ତାରୀ ସେ ଆତ୍ମା ମନ ଅନୁକୂଳେ କହି ସଂସାରୁ ସେ ଆତ୍ମା ମନ ଅନୁକୂଳ କହି ସଂସାରୁ କର ପାର ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟ ବୈୟାସିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ସୁଖ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।